lot of sugar, please. Right, Terry? A lot of sugar before everyone fall asleep. Good morning, guys. Thank you for coming today. It's a pleasure to be here sharing with you. I hope you had a great 4th of July and spent time with family and beyond that, celebrate that Jesus came to liberate each one of our souls. And that's what at the end matters the most. We're just gonna be here for a few years. We don't know how many years, but we'll be a book that starts and ends, right? We all have that written. And the Lord came to free us and to give us deliverance and make us part of his family. So praise the Lord for that. And of course, we have to celebrate life. Today it's a very special day for me because we have a special speaker. She's a lovely woman that I've known for my whole life, literally. She has been working in the campus ministry as a missionary for over 30 years. She has been a math professor at the university back at her country. As well, she's very passionate about the Lord and every part of his word. She's a member of Uptown Church, and she's been praying for each one of you, even though you don't know her. Her name is Teodosia Balsa, and as well, she's a lovely grandmother and my mom as well. So please, I would love to give her a hands up for her, and may the Lord use her this morning. By the way, she's gonna preach in Spanish, and I'll be translating next to her. She's been working a lot on her English skills, and I'm pretty sure she understands a lot, but she feels more confident doing it in Spanish. Okay. All right. Welcome. Thank you. Alabo a Dios por todas las cosas que Alejandro ha dicho de mí. I Que Dios sea praise the Lord glorificado. for all the things that Alejandro said about me. Bueno, alabo al Señor por la oportunidad que ha querido darme en esta mañana para compartir con ustedes un texto que ha sido y es de mucha bendición en mi vida, y yo espero que también lo sea para ustedes. Es un texto que puede verse en toda la palabra. Well, praise the Lord for Del this Lord. blessing that is given me the opportunity to share the word with you guys this morning. And this text, this scripture that we are going to be overseeing today is very important, and it has deep roots in our lives. Bien, oremos. Padre Let's pray. Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Es de gran bendición a nuestras vidas. Heavenly Father, blessed be your name here and as well in heaven. Thank you for letting your Son come and die for us. Gracias por el Espíritu Santo en medio nuestro, Thank you for the Holy Spirit that is within us. que se mueve con poder. Su nombre, el nombre de Cristo, sea glorificado por él. And he moves powerfully within us, and may his name be blessed among us. Al compartir con nosotros esta parte de la palabra, que el Señor sea glorificado. Amén. May the Lord be blessed throughout this word that we will be sharing today. Bueno, el tema que estoy trayendo, como ya se dio lectura en Primera de Corintios capítulo 2, 14 a 3:3. As you already know, we're going to be reading on 1 Corinthians 2:14 till chapter 3, verse 3. Yo lo he titulado Categorías de la condición espiritual del hombre. So it's going to be about categories of man's spiritual condition.
That's the title I've given it. Y quiero dar una breve introducción antes de entrar al tema, And para que podamos comprender de qué estamos hablando. I would love to share a brief introduction about what are we going to be addressing today. Y bueno, quiero decir que Pablo fue el que fundó la iglesia de Corinto. Well, Paul was the apostle who established the church in Corinthians. Y dirige a esta iglesia Correct. dos cartas, primera de Corintios y segunda de Corintios. And he wrote these two letters, 1 Corinthians and 2 Corinthians. Pablo, quien fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Paul, who was called to be an apostle of Jesus Christ by the will of God. A la iglesia de Dios en Corinto. To the church of God in Corinth. Y también esta carta es enviada hacia todo el cuerpo de Cristo, llamado a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo. This letter is also sent to the whole body of Christ, called to be saints, along with all those who in every place call upon the name of our Lord Jesus Christ. Así que esa carta es enviada también a nosotros, a la iglesia Uptown. So that letter is Hoy. as well written and sent out to us as well. Así vamos a encontrar que en este capítulo de Primera de Corintios 2, haciendo introducción del 1 al 13, Pablo dice a los hermanos en Corintio que cuando él les anunció el evangelio, no lo hizo con palabras, excelentes, de gran elocuencia, sino con palabras sencillas. Paul tells the brothers of Corinth that when he announced to them, he proclaimed to them, he preached about Jesus Christ crucified. He did so with simple words, without any eloquence. Él se propuso no hacerlo con palabras persuasivas de humana sabiduría y excelencia, para demostrar de esa manera que fuera el Espíritu Santo quien realmente compartiera el mensaje de salvación en Cristo. He resolved not to do it with persuasive words of human wisdom and excellence of speech, but with a demonstration of the Spirit's power, who convicts of sin, righteousness, and judgment. ¿Y para qué? Para que la fe de los corintios no estuviera fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder del Espíritu Santo. So why he did that? So that the faith of the Corinthians would not be based on the wisdom of man, but on the power of God. Por esa razón, Pablo se condujo entre los corintios con temor, con temblor y con debilidad. For this Teniendo cuidado reason, de eso. For this reason, Paul was among the Corinthians, conducting himself in weakness, with much fear and trembling. Sin embargo, Pablo nos revela una sabiduría que es dada por el Espíritu Santo a todo el pueblo o a todo el cuerpo de Cristo, ¿no? Para que es una sabiduría dada para aquellos que alcancen madurez y sabiduría. Son creyentes que hablan sabiduría dentro del cuerpo de Cristo. However, Paul reveals to us a wisdom given by the Holy Spirit within the body of Christ for those who have attained maturity and wisdom. They are believers who speak wisdom among us. Y no es que esa sabiduría del Espíritu de Dios no sea dada para todos, sino que es una sabiduría para aquellos que alcanzan madurez. ¿Y quiénes son los que alcanzan madurez? También es para todo el cuerpo. So Paul describes this wisdom given by the Holy Spirit here as wisdom from God in mercy, a wisdom that God predestined before the ages for our glory. Ok. Vamos entonces a ver que Pablo va a describir esa sabiduría.
¿sí? Y vemos que es una sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, una sabiduría que está oculta, revelada para los que entran en esa intimidad con Dios. Es una sabiduría preparada por Dios para los que le aman. Como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que el hombre no ha oído, que no oyó, el oído no oyó, y que no ha subido al corazón de hombre. So as we heard, we have this wisdom has different aspects that we want to highlight, which is that it comes from God, and as well as wisdom that is hidden, revealed to those who enter into intimacy with God, and as well is a wisdom prepared by God for those who love Him, as it is written. Y a veces podemos pensar que amar a Dios es, bueno, decir te amo y te amo, y corazones para Dios. Pero amar a Dios, según la palabra, no es eso. Es un amor que va de una toma de decisión. Sometimes we believe that loving God is just saying, I love you, I love you, I love you. My whole heart is yours. But it's beyond that. It has to have action taken behind those words. La palabra de Dios define qué es amarle. Y es donde podemos encontrar en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. As we could read in John 14, 20, 21, where he says, He who has my commandments and keeps them, it is he who loved me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Es una sabiduría que Dios revela de sus pactos y sus secretos a aquellos que entran en su intimidad. Como dice Salmo 25, 14, la comunión íntima de Yahvé es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. It requires from us intimacy, time spent with God, as we could read in Psalm 25:14, where it says, The secret of the Lord is with those who fear him, and he will show them his covenant. Pablo sigue describiendo esa sabiduría que el Espíritu de Dios entrega al cuerpo de Cristo. Paul keeps describing the characteristics of this wisdom that is given to the body of Christ. Y esa sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la sabiduría de este siglo, sabiduría humana de este mundo, ni sabiduría de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí se refiere a los gobernantes que aparece en Efesios 6:12, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, ni la sabiduría de ellos. Se trata de una sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Se refiere entonces que es a la sabiduría, dice que porque si la sabiduría la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Cristo de gloria. And this wisdom of God has nothing to do with the wisdom of this age, the human wisdom of this world, nor is it the wisdom of the rulers of this age who perish, referring to human princes or rulers. It is a wisdom that none of the rulers of this age knew, referring to Ephesians 6:12. For if they had known it, they would have not crucified the Lord of glory. But we, the believers, we have known by the Spirit of God that it was necessary
for Jesus Christ to die on the cross for our sins and obtain God's forgiveness for us, and to satisfy the wrath of God that was violated by Adam's sin. Ok. Una sabiduría que, como Alejandro ya les dijo, ¿no? Una sabiduría que tiene que ver con perdonar nuestros pecados, alcanzar perdón de Dios, satisfacer la ira de Dios, que fue transgredida por el pecado de Adán. And as Alejandro already said, it's a forgiveness that comes from God to satisfy the wrath of God, which was trespassed by Adam back in the day. Pablo aclara que esa sabiduría de Dios revelada a los cristianos es por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, y así conoce las cosas de Dios, tal cual como el espíritu del hombre que está en el hombre y sabe las cosas del hombre. So Paul clarifies that this wisdom of God revealed to Christians is by the Holy Spirit. Why? Because it is the Spirit who searches all things, even the deep things of God, and thus know the things of God, just as the spirit of man that is in man knows the things of man. Bien. Bien. Nosotros los cristianos hemos recibido al Espíritu Santo que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No podemos conocer lo que Dios nos ha concedido si el Espíritu Santo no nos lo revela. De tal manera que también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. We Christians have received the Holy Spirit who comes from God. Why? So that we may know what God has freely given us, so that we may also speak, not in words taught by human wisdom, but in words taught by the Spirit, explaining spiritual realities with spiritual taught words. Pero, ¿quiénes hablan las palabras enseñadas por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual? ¿Quién? Eso depende de la condición espiritual del hombre. So who speaks the words taught by the Holy Spirit, explaining spiritual realities with spiritual taught words? It depends on the spiritual condition of the person. Y es aquí donde nos entramos al tema que traemos hoy en 1 de Corintios capítulo 2, 14 hasta capítulo 3, 3. This is why we're reading the scripture of 1 Corinthians 2:14, the scripture that was shared this morning through Miss Virginia. Vamos a ver de estas tres categorías, de estos tres tipos de personas que define la categoría espiritual, de la condición espiritual del hombre, ¿quién es el que puede hablar esa sabiduría y enseñar y acomodar lo espiritual a lo espiritual? So while we read all these scriptures, we're going to define, or we're going to understand what category is the one that is best suited to understand and share spiritual things. Y vemos 1 de Corintios 2:14. Lo primero que nos aparece allí nos habla de qué? Del hombre natural. And the first scripture, it's 1 Corinthians 2:14, what it says, and it speaks about the natural man. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. But the natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. El hombre natural aún no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. No le ha entregado al Señor su vida. Es una persona que está muerta espiritualmente y en esta condición no está en capacidad de entender lo espiritual. Por lo tanto, la Biblia le resulta sin sentido y le parece una locura. The natural man has not yet had a personal encounter with Jesus Christ, has not surrendered their life to the Lord. They are spiritually dead and therefore unable to understand spiritual matters. Thus, the Bible seems senseless and foolish to them. El hombre natural tiene una sola naturaleza pecaminosa, que está viciada al pecado y es esclavo del pecado y no puede percibir a Cristo, no puede servir a Cristo. Solo cuando se le presenta el plan de salvación en Jesucristo por algún cristiano, quien en el poder del Espíritu Santo, porque es en el Espíritu Santo que puede convencerle de pecado, de justicia y de juicio, entonces podría entender su condición espiritual perdida y su necesidad de una relación personal con Cristo. The natural man has a sinful nature, tainted by sin, and is enslaved to sin, unable to serve Christ. Only when the plan of salvation in Jesus Christ is presented by them, by a Christian or through the power of the Holy Spirit, is actually when they are convicted or convinced of sin, of righteousness, of judgment. And then they can understand or start to understand that they are spiritually lost. That's the condition they possess, and the urgent need for a personal relationship with Christ. Recordemos la historia que pasó en el huerto de Adán y Eva. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero el día que comas del árbol prohibido, ese día morirás. Remember what happened at the beginning when the Lord said, I commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you should not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Bueno, conocemos que Adán comió del árbol. Well, we know the story. Comió del árbol prohibido He ate y from the por tree. eso la muerte espiritual entró a Adán y entró a toda la raza humana. And that's when the spiritual perish came into us as human beings. Entró el pecado y con el pecado la muerte. Por eso la Biblia nos dice que todos somos pecadores y espiritualmente el ser humano está muerto. And as we could see in Romans 5:12, therefore, just as through one man as sin entered the world, and death through sin, and thus death is spread to all men, because all sinned. Es lo que encontramos en Romanos 12:5. 5:12. Okay. Vamos a ver ahora la otra condición espiritual del hombre, que se encuentra en 1 de Corintios 2:15-16. Well, let's go further and let's see the second stage, the second category, which is found in 1 Corinthians 2:15-16. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. But the spiritual person judges all things, yet
he himself is judged by no one. For who has known the mind of the Lord that he might instruct him? But we have the mind of Christ. El hombre espiritual que describe Pablo se trata de un hombre que ha experimentado un nacimiento espiritual, Juan 3:3. Y ahora cuenta con una naturaleza divina en él, la naturaleza del Espíritu Santo, quien le hace una nueva creación. Tiene capacidad de entender lo espiritual, como es el pensamiento de Dios expresado en la Biblia. The spiritual man described by Paul refers to a believer who has experienced a spiritual rebirth and now possesses a divine nature through the Holy Spirit, making him a new creation. He has the ability to understand spiritual matters, such as the thoughts of God expressed in the Bible. Sin embargo, recuerda que la naturaleza pecaminosa que traía todavía está en el hombre espiritual que ha conocido a Cristo. However, the fallen and sinful nature still remains in the spiritual Christian, and so does sin, although he's now free from its power and can serve Christ with complete freedom and joy. Aunque ahora es libre del pecado y ahora puede servir a Cristo con gozo, con alegría, con libertad. Ok. También el hombre espiritual, por lo que vemos él, lo que él es, puede juzgar todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. As well, he can judge all things, but he's judged by no one. Eso quiere decir, cuando juzga todas las cosas, es que está en capacidad de discernir lo que está correcto de lo que está incorrecto. Mas él no es juzgado de nadie. So now he has the power to judge all things, to understand everything, and no one can judge him. Y eso nos revela que es un hombre que camina en el Espíritu. And that tells us that this is a person that walks in the Holy Spirit. Porque ahí podemos ver Gálatas 5, 22 a 24. And that is reflected on Galatians 5, 22 to 24. Que nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, gozo, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. And it speaks about all the fruits of the Spirit, and there's nothing against that. Tiene y conoce el pensamiento de Jesucristo, el hombre espiritual. Significa que la palabra de Cristo mora en abundancia en su vida, tal cual como lo dice Colosenses 3:16. As well, this means that the word of Christ dwells abundantly in his life, just as we could find on Colossians 3:16. Y no es que porque tiene a Cristo en su vida, ya de una vez la palabra de Dios se le viene a la mente. No, necesita exponerse a la palabra diariamente. And not because he's a Christian, all those scriptures pop up in his mind throughout the day. And in order to do so, he needs to remain in daily communion with the scriptures as his primary daily nourishment. De otra manera, será un cristiano que invitó a Cristo en su vida, sí, pero la palabra de Dios no está en su mente. Otherwise will be just another Christian that has met the Lord, but he's not walking in the Word of God. De tal manera que esto es posible si permanece en una comunión diaria con las Escrituras como su alimento primordial, diario. The only way to accomplish this is by daily reading the scriptures and incorporating them on your daily basis. Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesus Christ said,
We don't. Mateo 4:4. No solo de pan vive el hombre. Matthew 4:4. Yet not only you're not only alive. No solo de pan vive el hombre, sino Yeah. de toda palabra que sale de la boca de Dios. Well, you already know the scripture in English, so but it means that man does not live only by bread, but by the holy word of God. Ujú, bien. Sí. Entonces, como un estilo de vida, ok. En este estado, el hombre espiritual alcanza madurez espiritual y habla sabiduría de Dios. In this state, the spiritual man attains spiritual maturity, and speaks the wisdom of God. El hombre espiritual, así como es el hombre espiritual, es el estado ideal al que Dios exhorta a sus hijos a andar como hijos de Dios. Efesios 5. And that's the ideal state on which God exhorts his children to walk as his children. Ok, todo el capítulo de Efesios 5, y aún continúa el siguiente capítulo, todo el capítulo de Efesios 3, y aún alcanza el 4, habla las instrucciones de cómo andar en el Espíritu. The whole chapter of Ephesians 5 tells us how to be and walk by the Spirit. Dios hasta nos dice que lo imitemos a Él. Even further, he invites us to imitate him. Y es para los que viven en este estado espiritual todas las grandes y maravillosas promesas dadas por Dios en la Biblia. Él es el que habla, este hombre espiritual es el que habla las palabras enseñadas por el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. And it's for those who live in this spiritual state that all the great and wonderful promises given by God in the Bible are intended for. He is the one who speaks the words taught by the Holy Spirit and interprets the spiritual truths to those who are walking by him. Entonces ya estamos conociendo a quién es que el Espíritu de Dios revela la sabiduría. So A now los que we have a better alcanzan understanding to who these marvelous scriptures are intended for. Y es a los que alcanzan madurez espiritual por permanecer en la intimidad de Dios y la palabra. And it's for those who accomplish and grasp maturity in his word, through his word. Bien, ¿y qué nos dice Pablo de aquellos creyentes que no tienen por estilo de vida estudiar las escrituras regularmente o rara vez se acercan a ellas? And what Paul says about those who know the Lord, but they're not, they haven't incorporated the pleasure and the blessing of reading the scriptures daily. Vamos a verlo en 1 de Corintios 3, 1-3. Let's see what it says in 1 Corinthians 3:3. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Sí? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? So, 1 Corinthians 3, 1-3. And here Paul talks about those believers who did not regularly study the scriptures or rarely approach them. It says, "And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but to us carnal, to us babies in Christ. I fed you with milk and not with solid food, for until now you were not able to receive it, and even now you're still not able, for you're still carnal.
For where there are envy, strife, and divisions among you, you're not carnal and behaving like mere men. Bien. Pablo describe carnales aquellos cristianos que teniendo en el Señor tiempo suficiente para ser cristiano espiritual, que ha alcanzado madurez espiritual y la sabiduría de Dios para hablar entre los hermanos. Sin embargo, cuando Pablo vino a ellos para hablarles como espirituales, trayendo alimentos sólidos de la palabra de Dios para compartir con ellos, Pablo encontró que solo podían beber leche como si aún fueran niños en Cristo. Paul describes a carnal as Christians who, having been in the Lord long enough to be a spiritual Christian, have not attained a spiritual maturity and the wisdom of God. However, when Paul came to them to speak spiritual things, bringing solid food from the Word of God to share with them, he found that they couldn't only drink milk, as if they were still babies in Christ. Todos fuimos niños en Cristo cuando venimos a los pies de Cristo. Y entonces estábamos comiendo de la palabra y dependiendo que se nos enseñara. We were all babies when we came to the Lord, feeding with milk and not solid food at all. Pablo aún encontró que el comportamiento de ellos manifestaba una conducta carnal al punto que los comparó con cualquier hombre común sin Cristo. Paul found that their behavior manifested carnal conduct to the point that he compared them to any common man without Christ. El cristiano carnal tiene una naturaleza espiritual desde el día que invitó a Cristo en su vida. O sea, que está en capacidad de entender lo espiritual y también tiene, como el espiritual, tiene una naturaleza pecaminosa, que es la carne, y generalmente andas en la carne, al no exponerse regularmente a al agua purificadora de la palabra de Dios. The carnal Christian has a spiritual nature from the day he invited Christ into his life, meaning that he is capable of understanding spiritual things, and he also has a sinful nature, which is flesh, and generally walks in the flesh, and by not exposing himself to the purifying water of the Word of God. Para el cristiano carnal, o para el cristiano que camina en la carne, son todas las advertencias dadas por Dios en su palabra, son advertencias severas, y el llamamiento al arrepentimiento mientras se diga hoy. For the Christian who walks in the flesh, all the warnings given by God in His Word and the call to repentance, while it is still called today, are intended. Podemos observar entonces que en el hombre cristiano, en el cristiano, hay dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Ambas están, lo que es la carne y el Espíritu Santo y la carne, ambas están en el cristiano. So we could understand, and we could be aware that in any Christian there are two natures, the spiritual one and the flesh. Estas dos naturalezas pelean una con la otra porque cada una quiere hacer lo suyo en el cristiano. And both of them are always disputing within any Christian. La que esté más alimentada será la que dominará a la otra. The one is more fed will be the one who dominates the other. Es allí donde el cristiano se encuentra con esa lucha en su vida, que quiere agradar a Dios, pero también hace cosas que no están correctas. And that's why we as Christians wrestle toward more to the flesh or more to obedient God. Y es allí donde Dios nos da la orden al respecto.
And there is what God gives us an order. Podemos ver Gálatas 5, 16, We 17, could read Galatians 5, 16, 17. que nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. And it says, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Pablo presenta estas ambas naturalezas que luchaban en su vida, y eso es muy bueno para nosotros verlo en la Biblia, que Pablo también luchaba con esas dos naturalezas. It's very important, and it gives us a deep feedback on how Paul felt, just as each one of us. He felt that internal struggle Lo vemos, of both natures. lo vemos en Romanos 7, 24 a 8:1. We could read it in Romans 7:24 to 8:1. Donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo, nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. It reads, miserable man that I am, who will deliver me from the body of death? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Aquí podemos ver en 8.1, nada más, finalizando ayer 8.1, Romanos 8.1, cómo hay una promesa grande de parte de Dios para los que andan en el Espíritu, para los cristianos que andan en el Espíritu. We could One. see it at Romans 8:1 at the end that there's a promise to the Christians, to all of us who walk by the Spirit. Dice, ninguna condenación hay para los que andan, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. It says there's no condemnation to those who are in Christ Jesus. Es para ellos que no hay condenación. It's for them. Implícitamente está también diciendo una advertencia para el cristiano que anda en la carne. There's an implicit warning for those who are walking in the flesh. Bien, aquí también vamos a encontrar, hay una cita bíblica también, no está escrita allí, pero la podemos ver en pantalla. A ver, cuando Pablo anima al creyente a proseguir a la meta del llamado de Dios en Jesucristo. Esto es Filipenses capítulo 3, 13 a 14. There's another scripture on Philippians 3, 13, 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Jesucristo. Bien. El cristiano tiene tres enemigos, The Christians have three enemies. como es la carne, The flesh, que demanda desde sus deseos ser atendida. which demands attention and indulgence from its desires. El mundo,
que invita a todos a participar de todas sus irresistibles atracciones. The world with all its tempting temptations. Y el diablo, quien es el príncipe y Dios de este mundo, ruge como león para ver a quién puede devorar. The devil, who is the prince of God of this world, and it's like a lion looking who to devour. El más fuerte de estos tres enemigos es la carne, The strongest of all, the flesh, porque ella está dentro de nosotros because it's within us. y se alía con el mundo y con el diablo para atrapar al creyente. It makes alliance with the world and the devil to Bien, make bondage on us. podríamos preguntarnos, ¿cuál será la clave para hacer morir los deseos de la carne? Vamos a verlo en pantalla. And we could make ourselves a question: what is the key to overcome this? We could see it on the screen. Entonces, permanecer en la intimidad de la oración con Dios en el estudio diario y meditación de su palabra, aplicándola como un estilo de vida, es la clave para hacer morir los deseos de la carne. Ujú. Vamos a finalizar leyendo 2 de Timoteo 4, 7, 8. We're going Esta no to aparece en la pantalla. we're going to finish by reading 2 Timothy 4, verse 6 to 8. Porque aquí vamos a ver a Pablo ya finalizando su vida, con esta lucha que tuvo en su vida como nosotros, estas dos naturalezas. Vamos a ver Pablo cómo finaliza su vida. And here we're reading how Paul is at the end of his life, and how he has felt throughout this struggle that he faced. Dice así, 2 de Timoteo 4, 7, 8. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que esperan su venida. For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day. But not only to me, but unto all them also that love his appearing. ¿Amas la venida de Cristo? Do you love his appearing? Entonces prepárate. In that case, Entonces, preparémonos. get ready. Porque Jesucristo dice, Because he says, the que Lord Él viene says, a buscar that he's going to come a los que le esperan. for those who are awaiting him. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que se están preparando. And who are those who are awaiting him? The ones that are getting ready. Y nos preparamos permaneciendo en la intimidad con Dios How do we get ready? y teniendo comunión con su palabra. By having communion with him, No de reading vez his en scriptures. cuando, Not once in a while, sino todos los días de nuestra but vida. every day of our lives. Porque Jesucristo dio ejemplo Because Jesus gave us an example. y nos dejó ejemplo. He left an example Que su comida era hacer la voluntad de Dios. that his food was doing God's will. Y la voluntad de Dios está reflejada en su palabra. And God's will is reflected in his word. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios?
si no permanecemos en su palabra. How could we know God's will if we don't read the scriptures? Entonces andaremos por la vida cojos. So then we walk in our lives stumbling. Somos cuerpo, alma y espíritu. We're body, soul, and spirit. La palabra de Dios nos dice que las tres partes tienen que estar santificadas. The scriptures tell us that 3 parts have to be sanctified. Y el alma se santifica en la medida que permanecemos en la palabra de Dios. In order to do so, we need to be in the scriptures. Muchas gracias. Thank you. Gloria a Dios. Well, thank you, Lord, for this word. Thank you for reminding us that we are flesh, and yes, we will perish, and nothing is forever. And when we will depart, you will be waiting for us. You expect to receive us up there, but you request, you are willing to invest in our lives, but it's a two-way thing. On one end, there is your hand, there is your scripture, there is your blessing awaiting for us. On the other end is us. We need to stretch out our hand as well. It's a team effort. The only thing is that you already did all the job. Everything that needed to be done was made already. And it's only on us to reach out our hand and be willing to get closer to you. To get closer to you daily. Thank you. Thank you for reminding us that your love is everlasting and is perfect and is available to each one of us. Thank you for reminding us how important, how drastically important is this message. That we could say as Paul at the end of his life did. I ran, I did everything that had to be done. I poured my 100% and beyond. And I'm proud of what I did. I might have stumbled. I wasn't perfect. But I kept trying every day, every day. Thank you for your presence. Thank you for your love that every day is renewed. Thank you, Lord. Please keep this word in our hearts, in our minds, in our soul, that this word may not go away, that we might be a fertile soil for this word. Grow in our lives and bring fruit, your fruit, that we could take action. We might feel tired, we might feel bored, we might have different situations in our lives that somehow wants to derail our attention, but that we could steadfast in you, that we might be in that boat with you despite the hurricane around us,
the situations that could be felt as a tornado hitting against us. But we'll be steadfast because of you, your word, your presence, that we might experience miracles that are already prepared for each one of us. Your miracle, your presence, your transformation, that our flaws will become a blessing in your hands. You will transform those flaws into righteousness. That we could be a living testimony of your transformation, of your love, of your power. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And as we close in prayer, I would love to invite you to read this benediction as we do every week, right? But to somehow incorporate these words in our daily basis. We don't want this to be hollow words, words without meaning. Lord, we want these words to be a living style of life. That we could walk on this. Not today, not tomorrow, but every day of the week. Lord, give me opportunities this week to help disrupt suffering and